चाहे वो राज्य पिला माने सबु क्षेत्र रे आगुआ होंतु पाठ स्पोर्ट्स म्यूजिक सोशल सर्विस सबु क्षेत्र रे ओडिशा रो गौरव बढ़ांतु। तो वास्तव में यह पूर्व आम उच्च विद्यालयटी एते अनुन्नत अवस्था थिला एवं यह एक ग्रामांचल विद्यालय अटे एवं एठारे प्राय छात्र छात्री माने 500 अध्ययन करछंती। आगरू छात्र छात्री माने एठू आसिया अनाग्रह होउथिले शिक्षा पाए, किंतु आमर प्रिय मुख्यमंत्री एवं 5T सचिव पांडियान को द्वारा आम स्कूलटा बहुत चकाचक हो जाइछि बा बहुत सुंदर हो जाइछि, जहा फल पिला माने मध्य डिजिटल माध्यम रे पूर्व ब्लैकबोर्ड माध्यम रे पाठ पढ़ुथिले, वर्तमान डिजिटल माध्यम रे पाठ पढ़ी पारछंती। आगर आम सार मैंने जिते बही रे चित्र से माध्यम आमको पाठ पढ़ाऊे और आम बुझी भलि पार नलु आमको साइंस लैब होबार द्वारा आम सार मैंने आमको चित्र देखी बुझे पार्टी, शिक्षक मैंने आमको प्राक्टिकल बुझाऊँच आम प्राक्टिकल बुझी पारुचु एवं आमर बुझार सहज होउछि। 5T रूपांतरण कार्यक्रम होइछि, सेथिपई आम पिलामानक सहित अभिभावक माने बहुत खुशी अछंती। आम टीचर माने मध्य अत्याधुनिक सामग्री पाई से विज्ञान रे हो किंबा साइंस लैब रे हो बा आमर स्मार्ट क्लास रे हो स्मार्ट बोर्ड ए सब सुविधा पाई आम पिलामानकु अति सरल रे बुझाई पारुचु, जा फल पिला माने मध्य आमर ए सब क्लास प्रति बहुत आग्रह होउचंती। लाइब्रेरी बहुत सुंदर सुंदर तथा उपयोगी पुस्तक गुड़िक अच्छी, आम समस्ते सेठारे निज इच्छा अनुसार पढ़ुचु जहाँ आम बहुत उपयोगी होउछि। आम स्कूल पढ़ा समय सब सुविधा नथिला, आज उन्नत मानर टॉयलेट स्मार्ट क्लासरूम ई लाइब्रेरी उन्नत मानर खेल पड़िया ए सब सुविधा अच्छी। आम पढ़ा टाइम रे क्लासरूम भल नथिला, वर्तमान स्मार्ट क्लासरूम ई लाइब्रेरी सब सुविधा थिबारु पिला पढ़ा को खुशी होउछथि, पिला अभिभावक ग्रामवासी समस्ते एथिरे खुशी। ए स्कूल टी आमे जहाँ देखुलु
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସ୍କୁଲର କଳେବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠର ଯେତେ ଫିଡର ଭିଲେଜ ଅଛି ସବୁ ଭିଲେଜରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫୋକସିଂ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟା ଏ ସ୍କୁଲର ଛାପ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ୟ ଆମର ଏ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସ୍କୁଲରୁ ସୁଫଳ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଏଇ ସଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ୟାର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି 5Tର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ICT ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜ୍ଞଶୀଳ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା